हेलो सब। राब्ते में तज्जियाती सर्विस सिस्टम गुरु मार्केट। आइए कंपनी के खुलासा डेटा के साथ शुरू करते हैं। अगर ज़रूरी हो तो आप इसे रोक सकते हैं। आप मुताला के तहत तंजीम के तमाम पैरामीटर्स पर ज़्यादा एहतियात से गौर कर सकते हैं। हम तंजीम के मौजूदा बुनियादी उसूलों को देखेंगे। कॉन्स्टलेशन ब्रांड्स इंक टिकर STZ। जायज़ा 17 अप्रैल 2025 को मौजूदा डेटा की बुनियाद पर बनाया गया था। दर्जा बंदी के मुताबिक गुरु मार्केट्स कंपनी कॉन्स्टलेशन ब्रांड्स ज़ैली ज़ुमरा से ताल्लुक़ रखता है। नार्को 59 तंजीमों ने तज्जिया में हिस्सा लिया, ये बहुत नुमाइंदा है। हम इस वीडियो के आखिर में ऑर्डर टेबल को देखेंगे। कंपनी का नतीजा -6 में से 10 पॉइंट्स। ज़ैली ज़ुमरा के लिए औसत स्कोर 2.1 पॉइंट्स। अगर आप वसी पैमाने पर देखें तो आम तौर पर पूरी अमरीकी स्टॉक मार्केट में नोट करें कि मजमूई तौर पर पूरी मार्केट का औसत नतीजा 1.8 पॉइंट्स है। -6 पॉइंट्स के कंपनी के स्कोर के खिलाफ कॉन्स्टलेशन ब्रांड कंपनी के हिस्स की कीमत की हरकियात का मवाजना करना। कॉन्स्टलेशन ब्रांड्स और ज़ैली ज़ुमरा के हिस्स हम 12 माह से ज़्यादा स्टॉक देख सकते हैं। कॉन्स्टलेशन ब्रांड्स इंक -29.2% की हरकियात दिखाएं। 38.9% ज़ैली ज़ुमरा में कीमतों में तब्दीली के खिलाफ हैं। यह कतई तौर पर कुछ नहीं कहता, लेकिन इस हकीकत को नोट करना ज़रूरी है। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन कॉन्स्टलेशन ब्रांड्स $33.08 बिलियन है और ज़ैली ज़ुमरा का कैपिटलाइजेशन $685 बिलियन है। कॉन्स्टलेशन ब्रांड्स इंक इसका हिस्सा 4.831% है। ये ज़ैली ज़ुमरा में छोटी कंपनियों में से एक है। कंपनी की बैलेंस शीट कैपिटलाइजेशन का तखमीना $7.81 बिलियन है और ज़ैली ज़ुमरा का कैपिटलाइजेशन $184 बिलियन है। कॉन्स्टलेशन ब्रांड्स 4.249% का हिस्सा बनता है। एक्सचेंज और बिक वैल्यू के हिस्स का मवाजना करने के बाद हम मुंदरजा झैल देखेंगे। कब्जा शदा हिस्सा कॉन्स्टलेशन ब्रांड्स इंक ज़ैली ज़ुमरा में मार्केट कैपिटलाइजेशन का अंदाज़ा करते वक्त 4.831% है। बैलेंस शीट कैपिटलाइजेशन 4.249% है, जो कि मार्केट वैल्यू के हिस्स से 12% कम है। मार्केट में तंजीम के हिस्स और ज़ैली ज़ुमरा की किताब की कीमत का अंदाज़ा खराब -1 पॉइंट। ज़ेर मुताला तंजीम की माली ज़िम्मेदारियां $13.04 बिलियन है। बिग कैपिटलाइजेशन की माली ज़िम्मेदारियां कंपनी के सरमाए का 167% बुनती है। कंपनी के कर्ज की सतह पर मबनी स्कोर खराब -1 पॉइंट। कंपनी की मार्केट की कीमत और उसके मुनाफा का तनासुब 0 के मसावी है, जबकि ज़ैली ज़ुमरा में औसत 21.3 है, जो ज़ैली ज़ुमरा से कहीं ज़्यादा खराब है। ज़ैली ज़ुमरा में कंपनियों के मुकाबले में मुनाफा के इशारे पर मार्केट वैल्यू का अंदाज़ा बहुत बुरा -2 पॉइंट। पिछले 12 महीनों का मुनाफा $81 मिलियन था। अगले 12 महीनों की मुतवक्के आमदनी आर्जी तौर पर $2,535 मिलियन होने की तवक्को है। ये मौजूदा अदाद व शुमार से 3013.6% ज़्यादा है। ज़ैली ज़ुमरा में कंपनियों के मुकाबले में मुस्तकबिल के मुतवक्के मुनाफा का अंदाज़ा काबिल बर्दाश्त 0 पॉइंट्स। कंपनी की मालियत से आमदनी का तनासुब 3.2 है। ज़ैली ज़ुमरा में औसत 3.3 है, ये ज़ैली ज़ुमरा के मुकाबले में 3% कम है। ज़ैली ज़ुमरा में इशारे के मुकाबले में आमदनी के इशारियों से कंपनी के स्टॉक की कीमत का अंदाज़ा 0.5 पॉइंट। पिछले 12 महीनों की आमदनी $10,210 मिलियन थी। अगले 12 माह के लिए मुतवक्के आमदनी नामालूम है।
جو کمپنی کے امکانات کے لیے انتہائی برا ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں متوقع مستقبل کے آمدنی کے اشارے کا اندازہ خراب -1 پوائنٹ۔ مارجن -0.8% ہے، جس کی ذیلی زمرہ میں اوسط 15.4% ہے۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 16.2% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں فروخت کے منافع کا اندازہ قابل برداشت -0.5 پوائنٹ۔ ذیلی زمرہ میں ملازمین کی تعداد کے لحاظ سے کمپنی کا حصہ 2.724% ہے۔ یہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن شیئر سے 77% کم ہے، اور یہ کمپنی کی موجودہ مارکیٹ قیمت کے عدم توازن کو ظاہر کرتا ہے۔ کانسٹلیشن برانڈز انک شاید دوبارہ تشخیص کی طرف۔ فی کمپنی ملازم مارکیٹ کیپٹل کی رقم $3,121,000 کے برابر ہے، جبکہ ذیلی زمرہ کے لیے $1,760,000۔ ذیلی زمرہ اوسط اور تنظیم کے اشارے کے درمیان فرق 77.3% ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں فی ملازم کمپنی کے سرمائے کی مقدار کا اندازہ قابل برداشت 0 پوائنٹ۔ کمپنی کے ہر ملازم کے منافع کا حجم $7,700,000 ہے۔ ذیلی زمرہ میں اوسط کے ساتھ $82,600 اور ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 91% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں کمپنی کے ہر ملازم کے منافع کا تخمینہ قابل برداشت -0.5 پوائنٹ۔ تنظیم کے فی فرد ملازم کی آمدنی $963,000 ہے۔ ذیلی زمرہ میں $536,000 ہے۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 80% ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں کمپنی کے ہر ملازم کی فروخت کا تخمینہ قابل برداشت -0.5 پوائنٹ۔ فروخت کے لین دین کا حجم 3.5% کے مساوی ہے، جس کی اوسط ذیلی زمرہ میں 1.1% ہے۔ یہ ممکنہ مختصر نچوڑ کا اندازہ ہے۔ تکنیکی اشارے RSI 14 کمپنی کے لیے 53% کی سطح کو ظاہر کرتا ہے۔ کانسٹلیشن برانڈز ذیلی زمرہ میں یہ سطح تقریباً 58% ہے۔ تکنیکی طور پر ذیلی زمرہ کی سیکیورٹیز کی قدر تقریباً سٹاک کے برابر ہوتی ہے۔ کانسٹلیشن برانڈز کمپنی کے حصص کی موجودہ قیمت تقریباً $183 ہے۔ کمپنی کے حصص کے لیے متفقہ قیمت کا ہدف تقریباً $211 ہے۔ موجودہ قیمت اور اتفاق رائے کی پیشن گوئی کے درمیان فرق تقریباً 15% ہے۔ آئیے آرڈر ٹیبل پر جائیں جو آپ کے لیے دستیاب ہے، لنک پن کیے ہوئے تبصرے میں ہے۔ آرڈر ٹیبل میں معلومات اور حوالہ جات کی تشخیص کے نظام کی طرف سے دیے گئے سیزن میں کیے گئے تمام فیصلوں پر مشتمل ہے۔ گرو مارکیٹ آرڈر ٹیبل تک رسائی بالکل مفت اور کھلی ہے۔ پن والے کمنٹ میں لنک سیکیورٹیز کے تجزیہ کے نتیجے میں کانسٹلیشن برانڈز انک معلومات اور حوالہ جات کی تشخیص کا نظام گرو مارکیٹس مندرجہ ذیل فیصلہ کیا گیا تھا۔ $183.03 فی حصص کی قیمت پر ٹریڈ ڈاؤن کھولیں۔ آرڈر اس حقیقت کی وجہ سے کھولا گیا تھا کہ کمپنی کی ریٹنگ نسبتاً کم ہے۔ کمپنی کی تشخیص کے نقطہ نظر کی بنیاد پر کی گئی تھی۔ اکیم کے انڈیکس ٹیک پرافٹ 166.45% ہے۔ سٹاپ نقصان 199.61% کیا گیا ہے۔ ٹیک پرافٹ اسٹاپ نقصان کے ذریعے آرڈر بند نہ ہونے کی صورت میں۔ اس صورت میں 17 مئی 2025 کو ہونے والے سیشن کے نتائج کی بنیاد پر لین دین خود بخود طے ہو جاتا ہے۔ اس تاریخ سے پہلے آخری کام کے دن ٹکر TAP اہم خرید آرڈر ہو جائے گا۔ اہم معاہدے کی ویڈیو پہلے ہی اس چینل پر شائع ہو چکی ہے۔
آرڈر میں سے ایک کو بند کرتے وقت بنیادی توازن مخالف آرڈر اصل قیمت پر طے ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے اور انفارمیشن سسٹم کو استعمال کرنے کے لیے عوام کا بہت بہت شکریہ۔ گرو مارکیٹ، آپ سب واقعی پورے سیارے پر بہترین سامعین ہیں۔